هاي السلام عليكم. في الفيديو ده إن شاء الله باش نعملو exercice 3 من chapitre logarithme népérien. عطانا f de x est égal à 1 plus ln de x sur x. Question là, عطانا étudier f et tracer sa courbe c. Donc باش نعمل l'étude نتاع f لازمني أول حاجة نعمل الديريفي. وقبل ما نعمل الديريفي لازم نوري اللي f dérivable ونعمل زادا الدومين ديفينيسيون نتاعها. Donc domaine définition de f شنو عندنا هنا؟ عندنا 1 plus ln de x sur x. لازم هنا ال x تكون différent de 0 ولازم هنا ال x تكون strictement supérieur à 0. Donc domaine définition تاعنا هو et l'étoile plus وإلا 0 plus l'infini. B عندنا f est définie continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Continue dérivable comme rapport de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Ben, nous avons f' de x. Donc, la dérivée de la fonction est 1 sur x. Dérivée de 1 égale à 0. Dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Nous avons fait x. Moins dérivée de x est égale à 1 fois 1 plus ln de x. Donc, L1 plus ln de x. Le coup sur x au carré. Donc, il est égal à 1 sur x fois x est égal à 1. Là, moins 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, 1 moins 1 est nahal. Donc, on a moins ln de x sur x au carré. Ben, nous allons faire le tableau de variation terne. Donc, x mais 0 plus l'infini. Le 0 là, on double barre, ça n'est pas défini. 0. Donc, f' de x, f de x. Donc, f' c'est nul. Donc, f' de x égale à 0, maintenant, le focalier égale à 0. Donc, le ln égale à 0, fait 1. Donc, fait 1, f' est égal à 0. Ben, je vais mettre les signes, moins ou plus. Nous avons fait l'intervalle 0, 1, le ln de x, est négatif. Ou qui te donne moins, donc toi, il est positif, ou l'ex carré est positif, donc le col est positif. Ou d'ailleurs, donc, نحطو سيني موان. باهي لهنا دونك اف كرواسونت لهنا ديكرواسونت. باش نحط باش نكمل التابلو نتاعي نبداو بساعة اف دو 1. اف دو 1 égale à combien 1 plus ln de 1 sur 1. Donc ln de 1 égale à 0, 1 sur 1 تعطينا 1. نعملو توا ليميت في لهنا في 0 plus lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 plus ln de x sur x. تراه كي نعوضو نحنا طول ln في 0 plus تعطينا موان انفيني. موان انفيني تزيد واحد تعطينا موان انفيني. اللوطة تعطينا 0 plus donc موان انفيني sur 0 plus اللي هي تعطينا موان انفيني. ماهيش فورما ديتيرميني. باهي سينون كنا نجمو نردوها كي كنا نجمو نردوها limite de 1 sur x fois 1 plus ln de x. Limite de 1 sur x, ça tient plus l'infini, ou l'année ça tient moins l'infini, plus l'infini fois moins l'infini, ça tient moins l'infini. Ben, on a la limite de plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus ln de x sur x. Donc, ça tient plus l'infini sur plus l'infini forme indéterminée. Donc, je vais نقسموا هذا donc 1 sur x plus ln de x sur x. وهذا déjà عندنا منها في الليميت اللي قريناه في الفيديو الاولاني. donc هذا tend vers 0 هذا زاد كيف tend vers 0. donc الليميت كلها tend vers 0. donc تمشي لهنا ل 0. باهي توا هو قرينا تراسي سا كورب سي. اما قبل ما نعمل تراساج لازم نشوف لي زاسامبتوت ولي برانش وكل شيء. لهنا شنو عندي اول حاجه عندي f' de 1 égale à 0. هنبدا لهنا نعمل زانتربريتاسيون تاع الكل. عندنا شناهي f' de 1 est égal à 0. donc في البوان A1 donc CF admet une tangente horizontale au point
d'abscisse 1. وإلا نقولوا ou bien نقولوا في البوان نعطيوها اسم مثلا ou bien point A اللي هي coordonnée تاعها 1 1. ب هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية عندنا limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus شنو لقيناها moins l'infini. Donc من هذا نخرجوا اللي CF admet une asymptote verticale. نكتبوها كاملة asymptote verticale تو جست خاطر نزربو برا ما في الدوفوار نكتبوها كاملة. CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. B. وش عندنا آخر limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini تعطينا 0. Donc là نقولو CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Au voisinage de plus l'infini. لأن في الاسيمبتوت فيرتيكال منحطوش au voisinage. باهي تو باش نعملو تراساج نتاع الاف نتاعنا. باهي هذايا هاو التراساج نتاع الفونكسيون نتاعنا. اش قلنا عندنا هنا في البوان دابسيس 1 قلنا عندنا اون طونجونت هوريزونتال. دونك هذايا نزيدو اون طونجونت هوريزونتال. هذوما يتحطوا قبل ما نصوروا. باهي اش عندنا اخر قالك x عندنا x égale à 0 est une asymptote verticale ACF. Donc x égale à 0 لهذا est une asymptote ACF. هاي معناتها ديجا لازم نكون تلصق للدروات هذيك. دونك هاي لصقت لها من هنا ولهنا قالك عندنا CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 اللي هو l'axe des abscisses. لصقت لها au voisinage de plus l'infini من هنا. باهي وكيفاش زاد نجمو نزيدو نصورو زاد نتبعو تابلو دو فارياسيون كيفاش هاكا من 0 تمشي موان انفيني من بعد تطلع لل 1 1 هاي لهنا من بعد تهبط لل 0. باهي هذا هي الكورب سي. نتعداو اللي بعدو. باهي دوزيامون قالنا ديتيرميني سي انتر اكسبريم exprime x هو l'axe des abscisses. Donc وقتاش الكورب تقص l'axe des abscisses. Donc كيفاش نخدمو هذا par calcul. Donc c'est l'intersection de C et l'axe des abscisses هو بدو كان نعملو f de x est égal à 0. هي بدا الريزوليوشن تاع ليكواسيون هذايا. Donc f de x égale à 0 واش معناها. Donc 1 plus ln de x sur x est égal à 0. تبدا عندنا حاجة على حاجة égal à 0. Donc كان الفوقانية هي est égale à 0. Donc 1 plus ln de x est égal à 0. Donc ln de x est égal à moins 1. Ben كيفاش نلقى x شنو نابليكي باش نحل ln نابليكي l'exponentielle. Donc تولي exponentielle moins 1 اللي هي 1 sur e. Donc c inter x prime x est égal à le point مثلا نسميوها b. الكوردوني نتاعها هي 1 sur e هذيك الاكس نتاعها والأردنية بتاعها هي اللي هي الابسيس نتاعها والأردنية بتاعها هي 0 خاطرها ديجا على لاكس دي ابسيس. بيان نتعداو بتي بي. بيان قال لنا كالكولي ليف دو دومين ليميتي بار سي x prime x معناتها لاكس دي ابسيس اللي دوات ديكواسيون x égale à 1 sur e et x égale à 1. بيان كيفاش نحسبوا لير هذايا كان نطلعو نشوفوها شناهي لير هذايا graphiquement. Donc, قال l'aire du domaine limité par C par la courbe ou l'axe des abscisses. Pendant l'axe des abscisses, elle est droite x égale à 1 sur E et x est égal à 1. Le 1 sur E قلناها هي بيدها le point d'intersection تاع C و x exprime. هذايا هي 1 sur E. هذايا هي 1 sur E. Donc هذايا هي l'équation à peu près نعملوها. ولهنا x est égal à 1. Donc هذايا x est égal à 1 وهذه x est égal à 1 sur E. Donc شنو هي البارتي اللي نفكس عليها باش نحسب لها بتاعها هي البارتي هذايا لا شوري. باهي كيفاش نحسبوها هذايا نحسبوها بالانتجرال. اللي غادي نحبوا عليها هي شنو هي الانتجرال دو 1 sur E à 1 de f de x dx.
ونورمالمون نحطو valeur absolue. اما puisque f هي فوق l'axe des abscisses, le courbe de f فوق l'axe des abscisses في l'intervalle 1 sur e 1, donc يتنحى valeur absolue, il est positif. Donc هذايا كلها unité d'air. Donc نمشي نحسبها وحده الانتجرال هذايا f de x dx est égal à l'intégrale de 1 entre 1 sur e et 1 de 1 plus ln de x sur x dx qui est égal à l'intégrale entre 1 sur e et 1 de 1 sur x plus ln de x sur x dx. B. Le primitif de 1 sur x est ln de valeur absolue de x, puisque x entre 1 sur e et 1 donc positif, donc تقعد كان ln de x. B. plus ln de x sur x كاين الفورمة شناهي هذا؟ كاين الفورمة كاينها هذايا يبدا كاين 1 sur x fois ln de x، هذايا عبارة f prime وهذايا fois f، donc البريميتيف نتاعها 1 demi f carré. donc تولي plus 1 demi fois f اللي هي ln de x au carré entre 1 sur e et 1. Donc on remplace x par 1, تعطينا ln de 1 égale à 0. ln de 1 égale à 0, donc هذا كل est égal à 0. عندنا moins, on remplace par 1 sur e, ln de 1 sur e. 1 sur e قلنا يبدا e moins 1. donc ln de e moins 1 اللي هي moins 1. ولهنا قلنا moins 1 au carré تعطينا 1 plus fois 1 demi تعطينا 1 demi. donc il est égal à quoi? 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi. donc l'air اللي حاجته بها est égal à 1 demi unité d'air. السلام عليكم.